ଏମିତି କଣ ବେଙ୍ଗନା ହେଡେ ହୁଁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଛାତ ଉପରେ ଆସି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କୋଳି ଫଳିଛି ପାଚିଲା ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଆଜି ପାରୁନୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆଖୁ ପଦା ପ୍ରବଳ ଆଖୁ ପଦା ଏତେ ହେଇଛି ଏଇ ମଉସା ଜଣ ଆଖୁ କରିଛନ୍ତି ମଉସା ଆଖୁ କରିଛ ତମେ ହେଁ କେମିତି ଆଖୁ ଚାଷ କେମିତି କଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଛେଳି ପିଲା ଦେଖ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ଏଟା କେବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଛେଳିଟା କାଲି ଓହୋ ହୋ ଭଲ ଏଠି ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ବସିଛ କଣ ପାଇଁ ମନ ଛୁଆ ପିଲା ତ କରୁନାହାନ୍ତି ରେ ଏଇ ସାରା ଏଇ ବଡ ରାଗ ପିଲା କରିବେନି କୋଉଟା ମେରୁନା ହେକା ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତିକା ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି ମେରୁନା ହେକା ଶୁଆ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ ସୋ हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू सानू ब्लॉग आशा करछ आपण भल थिबे खुशी थिबे लाइव टाइप गाइस एन्जॉय करथिबे वर्तमान गाजा बाजी गलानी आ एठी समझ देखंदो कोन करछंदी एठी कला कावा ए तो ना कोन रे हैं तो गाइस वर्तमान ब्लॉग एठू आज स्टार्ट होची तो वर्तमान आज कुआ जिबा कोन नाही भलो मंद आपण एई वीडियो माध्यम देखिबी सब आ चलंदो एबे तो छाता ऊपर देखुचंदी हेलो आज गाँ भियूटा पूरा मस्त देजी पूरा देखु पूरा मस्त देजी आई नड़िया गचर सब बाहंगा सब हाणिकी मु काटी देजी कहीं ना गहलिया पूरा होता आ गाई देख छात उपर किए किए अच्छा सब यही देख ये मिकी अच्छी आ ये माइचिया नाके देख कौन करुच्ची ए माइचिया ये गोटे झील पिलांकर ठेकुआ मुंड एटा चिपिले आज मो हनुमान लकेट खसी पड़ी कहीं ना मत बो देला यहाँ बजरंग मालिंगर यहाँ खसी पड़ी जय ये देख आग फास्ट ये टिकटक चलती देख 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 गाइस केड़ी छोट छुआ के टिकटक बना केमी नाच कर केमी नाच करू केमी नाच करू जानीचु नाच अबे तो धर तो पुओटा है कि काम जानिनु से झीटा है सब सब जानी तू कि जानी पारनु तू मत धमकाउछु अरे बंद कर पाटी दे दे कि डांस कर तोर हेती की बुद्धि अछि की ए तोर हेती की बुद्धि अछि की हैं तोर हेती की बुद्धि अछि हैं ए कला कावा देख कि डांस हिस्सा मोबाइल खसी गलानी आडो मोबाइल खसी गला आज आम जीवु रे भुवनेश्वर जानी पार्छु ना नहीं गीत बाजुनी बेंगना हेटे होची हाँ देखी गिरी गिरी बोले हां अंटा भागे चलनु जीवा मो देह तो भल नथिला चलनु भुवनेश्वर जीवा हारी हैं केतल जीवा टाइम तो ओवर हो गला टाइम घंटा न थाई कि हाथ देखुछु ऊपर कौन घंटा अछि दीटा टाइम हेछि कोई सूर्य को देखि तू कहि देलु ना कोन दीटा टाइम हेछि बोली मोबाइल देख आगो टाइम केतरा हला 10 केते दीटा 10 दीटा 10 हेछि दीटा 35 आई गेलानी आ दीटा 35 हेलानी आ तू सूर्य को देखि कहि देबु ना कोन एकटा 10 अछि
चार्टर ट्रेन अच्छी अच्छा ट्रेन रे जीवा ना बस रे जीवा ना स्कूटर रे जीवा ना बाइक रे जा बाइक रे तो सहीटा कंडेटा धरी कौन कर चल चल बाहर जल्दी बाहर सारे रेडी कहीं कोट रेडी खाली पैंट सार्ट चेंज करिवे अच्छा अच्छा छात उपर आसी आमे वर्तमान जाउछ पोखरी आड़े तो पोखरी आड़े आसला बेलू मु देखिली गोटे जिनस तो गोटे छोटिया गछरे बहुत सारा माने कोली फली देखु यहाँ हूँ कौ कोली आपने तो जानते भल भाव तो गाँ मानक तो ये बेसी हुए आउ सहर मानक तो यार बड़ कोली बिका जाए तो देखो बरकोली आना हूँ बरकोली है तो आपण गाँ आड़े कौन कहते मुझे तो जानी है कि देखु तो नंगा नंगा पूरा गछटा पूरा फुल होती आई गछटा भी पूरा फुल होती आम गाँव में कहीं कौटी पाचेला गोटे पाचेला आज पारनु आउ देखो आम गाँव में आखुपदा प्रबल आखुपदा एते यही मौसा जन आखु कर मौसा आखु कर तमें हाँ केमी आखु चाष केमी गल परिश्रम कर पूरा फल पाइब ना कौन हौ ठीक अच्छे हाँ मौसा को धन्यवाद जनाऊँगी ये विषय जो आखु लगे से गुड़ हम चीनी हम बहुत प्रकार जिनस यू चाष कले ही सबकि आपण पाइबे ना कि पाइबे कहीं बिना चाष आम भोकिलार मरजा सीना आउ कि मिलनी चाष करुनी बोली चाषी मैंने चाषी मानू ये धन्यवाद मुझे जनाऊँगी जे तो चाष कर आम जीवनटा आमर एवं भी अच्छी बर्तमान ना फलमूल किसी मिलतानी भाई कहले तो धन्यवाद चाषी मानू जनाऊँगी तो यही आखु बिलटी चाषी चाष कर ये केतला जन्म है देखो गाइस छेली पिला देख के क्यूट होइछि पूरा कला छेलीटा ता माछ मारिबन तो देलु केते सुंदर ये छेली देछि पिलाटे हां एटा केबे जन्म होला छेलटा काली ओहो हो भल कहले छाड़ देले डाल दे खाइ देले पिलाटा को नै आथे देखि देखि खाइबो ए पोता को ए खाइ 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 आनलिनी हां हेइटे छाड़ दे कि जाइछि दुगरा धोइ कि से धरि कि पल्लाली हे ताळ गछ संगे हां आ गाइस ये होछि हमर दंडा देखंतु आइ पर साइड रे पुखुरटा अछि गाइस देखंतु एई शाळ गछटा मिनिमम बहुत वर्षर एई गछ काहे ना आमे जन्म होई नथले एई गछ आमे देखि आसुछु हैला ये गछ टोटाली झड़ बतास आसिले भी ये मरबार ना कहीं आम बापा पुरुषर जेजे बापा पुरुषर ये हूँ पुराणा गछ सबुठ है आपण आउ गोटे शानदार जिनस देखेबी तो चल आगू जावा गोटे काबुता अंडा देखेबी यहाँ हूँ पोखरी केते बड़ पोखरी देखु खरा गेड़ी जोर होटा हूँ आमर पैंट सार्ट रखा स्टाण्ड ये गछ पाखर रखुच पैंट सार्ट रखापी आउ इे लाट्रिन फाट्रिन समझे जाऊँच तो गाइस देखो कि गोटे काबुताटे उड़ीकी जीव देखिए देखु हे देख 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 उड़ी गला हारे कहीं ये कौन देती आपण आम देखा देख काबुता अंडा अंडा दीटा खंडे देती ना छुआ हेनी देखो दीटा देती छुआ जन्म कर फुटे ये तले गोटे बसाटे पड़ी देखिले तो ये मन दुखरे आज बसच कौन पाई मन दुखरे बस याकर हूँ कौ गाँ हो कौन तुम कौन देवी मोबाइल कौन कर यहाँ मोबाइल नुह यहाँ हूँ कैमेरा ना छुआ पिला कोठी देखिछु ए वर्ष छुआ पिला तो करना रे हां ए सारा ई एबे छुआ पिला अंडा फुटे सारिबे ने हो बड़ राक पिला करिबे नी कोडा मेरू नागा हां देखिलो ता तळ राक अंडा देबे अच्छा अच्छा आ मेरू नागा मेरू नागा छुआ करिबे नी हां सतना अरे माघ मास चलजी ना हां केड़ी केड़ी छुआ रहा अंडा देबे हां
ଛୁଆ ଏବେ କରିଦେଇଥିବେ ନୁହଁ? ହଁ ଛୁଆ କରିବେନି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିବେ। ମେରୁନା ହାକା ହଁ ମେରୁନା ତଳଟା ଏଇଟା ରାହାକା। ଓହୋ ହୋ ହୋ ମେରୁନାକା ତାହେଲେ ଛୁଆ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ନା କ'ଣ? ହଁ ଉଡ଼େଇ ନଥିବେ ଆଉ ନାଇଁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଉଡ଼େଇ ନଥାଏ। ଆଉ ଖାଲି ନାହାକାଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବେ ଆଉ ହଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଯାଇକି ପରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ 55 ମାରି ଜ୍ୱାଇଁଟା ଆଉଛି ଯେ ଶଳା ଏଇଟା ସବୁ ଗଛର ଆରେ ଚଢ଼ୁଛି। ହଁ ଚୁଇଁ ଦେଖ ତା ଢେକ ଭଙ୍ଗା ଦେଖ। ଏଇ କହ ତୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ହଁ ତୁ ଅଣ୍ଡରା ଛୁଆ ନା ମାଇ ଛୁଆ କହ ଟିକେ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଖାଇବା ଏବେ ବାଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ବାଇଗଣ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦଳିକି ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଆଳୁ ଖାଇବା ଚାଲ। ଆଉ ଏଇ ଚୁଇଁ ବି ଖାଇବ। ହଁ ଚୁଇଁ ତୁ ଖାଇବୁ? ହେଁ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇବ। ଏ ମିକି ମିକି ଖାଇବୁ ଆସେ ମିକି ହାଏ କରିଦିଅ ହାଏ କରିଦିଅ ହାଏ। ଏ ଖାଇବୁ ଶୋଇ ପଇଲାଣି ଇଏ ଖାଇବାକୁ ସିଏ ଶୋଇ ପଇଲାଣି। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି କହ? ଇଏ ବି ଭାତ ଖାଉଛି? ଇ ବାବାରେ ଏଡ଼ିକି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପିଲାଟେ ଦେଖ କେମିତି ଭାତ ଖାଉଛି ଦେଖ 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 ବାହାର କରିଦେଲା। ତ ଫେର୍ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ତ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଭାବରେ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକିନା ଦେହ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। ତ ଜଙ୍ଗଲଟା କେତେ ପିଲାଟା ଆମର ଡରି ଯାଇଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତିକା ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି ମେରୁନା ହାକା ଶୁଆ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଖୋଲୁଅ ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଡ଼ି କିଡ଼ି ଶୁଆ କିରେ ଦେଖରେ ପୁଅ ଗଲୁ ଗଲୁ ଗୋଇଠା ମାରିବୁ ଗୋଇଠା ଗଲୁ ମାରିବୁ। ମୋ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ହାରିବୁ। ଖୋଲୁ ପୁଅ ଦେଖାଯାଉନି। ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ଉନୁ। ଏଇଠୁ କ'ଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ିକି? ଏଟା କ'ଣ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି କହିଲୁ? ଯାଉନାହାନ୍ତି ପିଲା ବାଡ଼ା। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଆ କେମିତି ବାହାରିବ ବାଡ଼ା। କାହିଁରେ କାହିଁରେ ବାଡ଼ା ଭାଇ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ା ଦୁଲ ଦୁଲ କରି ବାଡ଼ା। କ'ଣ ରେ ଏଇଠି ଦେବି ବାହାରିଲା ବାହାରିଲା ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ ଅଛି ଥାଉ ପଳେଆ। ହଁ ରେ ପଡ଼ିଲା। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାଜିଲାଣି। ତ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏବେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଟ୍ରକ୍। ତ ପୁରା ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫେରୁଛୁ ଘରକୁ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ନାଇଁ କ'ଣ ଶୁଆ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆମ ଘର ହେବ ମିନିମମ୍ 2-3 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏଇଠୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁକି। ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଗଲେ ଯାଇକି ଆମ ଗାଁ ସେଇ ପାହାଡ଼ଠୁ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ସେଇ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁଲେ। ତ ଚାଲ ଯିବା। ଶୂନଶାନିଆ ଜାଗା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଏଇପଟେ ଯାଉଛି। ଏ କ'ଣ ଗଳି ପଇଲା ତୋର? ହେଁ ଶୂନଶାନିଆ ଏରିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ। ରାତି କେତେ ରାତି ହେଲାଣି? ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ପୁରା ନା, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପୁରା ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର, ଦେଖାଯିବନି। ଯିବା, ହଉ ଚଲା। ଚଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ପରା। ହଁ, ନହେଲେ ରାତି ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ସୁନସାନ, କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ, ସେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ପଛରେ ବସିଛି। ପଛରୁ କିଏ ଆଟାକ୍ କରିବ ତ ଏଇ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବୋଲି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ସଫା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ତଥାପି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଜାଗା। ପାହାଡ଼ ଡେଇଁକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ପାଖକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ହେଉଛି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଗାଇସ୍ ଭୁଲିବେନି କେବେ। ଦେଖା ହେବା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।